श्रीमन्नारायणीयम् अथ अष्टमस्कन्धः। षड्विंशदशकम्। गजेन्द्रमोक्षः। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्डादिराजस्त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागत्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिसंवृत क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगाक्षोऽपि लेभे हस्तीन्द्र त्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्बोधेर्मध्यवाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् नद्यवत्तिष्ठ शक्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वसत्या सोऽयं खेदान् अप्रजानन् कदाचित् शैलः प्रान्ते घर्मतान्तःसरस्यां यूथैः सार्थं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम्। त्वत्सेवाया वैभवार्धुर्निरोधं युध्यन्तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यथास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डो क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन् निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादिपरात्मन्। नमो नमस्ते अखिलकारणाय श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशादैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूपुरस्तात्। हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यधारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म। एतद्वृत्तं ताञ्च प्रगेयो गाये सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं दिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश। श्रीकृष्णशरणं मम। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दाय गोविन्दाय